बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। आलमी मंजरनामा बदल रहा है, नक्शों की तब्दीलियों की बात हो रही है। एक मुल्क दूसरे मुल्कों पे हमला करने का सोच रहा है, लेकिन हम इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक के इसलिए अहमियत रखता है कि ये वाहिद सरजमीन है जहाँ पे आपको वो खत्ता मिलता है जहाँ से आप तरसील कर सकते हैं सामान की, खास तौर पर तरसील जंगी सामान के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी तिजारत में फायदा दे सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब दूसरे ममालिक के सरबराह भी हमारे पास आते हैं और इकोनॉमी हमें बेहतर होते हुए नजर आती है, और वो इकोनॉमी जिसमें आर्मी चीफ खुद भी इन्वॉल्व होकर तमाम चीजों को बेहतर करने की बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से भी बात हो रही होती है, लेकिन उस दौरान भी हम अंदरूनी इख्तलाफ में पड़े हुए हैं। इस वक्त पीटीआई की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, अभी कुछ देर पहले तक वजीर दाखिला जनाब इस पे बात कर रहे थे और उन्होंने सख्ती से इस चीज का नोटिस लिया, बल्कि ना सिर्फ नोटिस लिया और ये ऐलान किया कि शर पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूछा गया जनाब किस हद तक कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पीटीआई को एक और दफा इन तमाम चीजों पे नजरसानी करनी चाहिए कि वो क्या कर रही है। और एहतजाज को रोकने के लिए और मुमकिना हालात से निपटने के लिए इस वक्त रेंजर्स और आर्मी को तलब कर लिया गया है। दूसरी तरफ अमीन अली गंडापुर अपनी पॉलिसीज पे कायम है और वाडवा साहब भी मैदान में आ गए हैं। वाडवा साहब ने शायद पहली दफा इतनी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने चेयरमैन बानी पीटीआई के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें की और खास तौर पे एक धमकी आमेज लहजा भी था और कुछ एसएमएस को और कुछ मैसेजेस को दिखाने तक की बात की है। और ये कहा गया कि उन्हें उन पे जिस किस्म के इल्जाम थे वो उस वक्त क्यों नहीं लगे जब वो किसी और के साथ थे। तमाम चीजें अपनी तरफ हैं, लेकिन इस वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर आईनी तरमीम की भी बात हो रही है तो उस पे भी इस वक्त जो मौलाना साहब का बयान आया है, वो फजलुर रहमान साहब का बयान इस वक्त काफी एक मुतवाजी बयान था। वो ये कहते हैं जनाब आईनी तरमीम को इस वक्त हम नहीं मंजूर कर सकते और चाहिए ये कि असेंबली फ्लोर पे भी फिलहाल इसकी बाज़गश्त को कम कर दिया जाए। ना सिर्फ असेंबली फ्लोर पे इसको रोक दिया जाए बल्कि अपोजिशन भी अपना एहतजाजी बयान को पीछे ले। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त उनका रुख किस तरफ होगा और आखिरी नताइज क्या बयान होंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले जब फारूक सत्तार साहब हमारे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने एमक्यूएम के रहनुमा ने हमसे ये कहा कि इस वक्त आईनी तरमीम के हवाले से कंप्लीट होमवर्क हो चुका है, चाहे कुछ नंबर्स कम भी हों तब भी उनको शामिल कर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा जनाब कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला हुआ तो आगे क्या सिलसिला होगा, तो उन्होंने कहा फ्लोर क्रॉसिंग इस पर लागू नहीं होगी। दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन फ्लोर क्रॉसिंग को भी डिस्कस करें, जो कि हम आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ माहिरीन से डिस्कस करेंगे फ्लोर क्रॉसिंग इस मामले पे लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन इस वक्त आर्टिकल 63A की बात की जा रही है। आर्टिकल 63A को इस वक्त कालअदम करार दे दिया गया और आर्टिकल 63 है क्या बेसिकली 2022 में उमर अता बंदियाल की सरबराही में आर्टिकल 63 के तहत जो अरकान असेंबली अपनी पार्टी की पॉलिसी से मुनहरिफ होते हैं उनके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर वो काउंट नहीं किया जाता तो जनाब तमाम चीजें पीछे रह जाती हैं, तो फिर यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला खत्म हो जाएगा। एक वक्त ये समझा जा रहा था कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग जिस तरह से पाकिस्तान में हो रही है, लफ्ज बहुत बुरा है जिस तरह से आज कोर्ट में भी कहा गया, लेकिन बहरहाल एक हकीकत जरूर है कि अपने पार्टी की पॉलिसी से, यानी कि पार्टी जिस टिकट पे आप वोट ले रहे हैं, जिस पॉलिसीज पे आके आपने अवाम के सामने खड़े हो रहे हैं, वक्त आने पे आप अपनी तमाम चीजों को बदल के दूसरी पार्टी में और दूसरे पार्टी के नजरिए में और उनके कहे हुए डिक्टेशन पे अमल करते हैं और अपनी पार्टी को पीछे से छोड़ देते हैं। इस पे जनाब आर्टिकल 63A की बात हुई, लेकिन आज लार्जर बेंच यानी कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसको कालअदम करार दे दिया और कहा कि जनाब एक शख्स की बात को पूरी पार्लियामेंट पे आप हावी नहीं कर सकते। एक शख्स अगर कुछ कहे तो उसको आगे आप लेके जाएं। तमाम चीजें अपनी जगह हैं और इस वक्त जनाब पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी सरगर्म नजर आ रही है आर्टिकल के हवाले से भी और साथ ही साथ इस वक्त जो मंजरनामा में नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा लगता है कि हुकूमती में जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, उसके अलावा भी हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा तरमीम की हिमायत पीपल्स पार्टी कर रही है। तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहाब ओस्तो साहब, आप एनालिस्ट हैं, साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मोहतरम नासिर अहमद चीमा साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कादिर खान मंदुखेल पीपल्स पार्टी से, और मेरे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब PTI से। इस वक्त बात करते हैं शाहाब ओस्तो साहब से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शाहाब ओस्तो साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी मेहरबानी।
جی شاہ بستہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آج کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا آرٹیکل 63 کے حوالے سے 63A کے حوالے سے، کیا اس پہ آپ بات کریں گے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، یہ پرانا ایک ہماری سب وکیلوں کی اور جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل جو ایکسپرٹ ہیں ان سب کا ایک رائے تھا کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہوئی تھی بندیال صاحب کی بینچ میں اور اس وقت کی مخصوص پولیٹیکل کنڈیشنز میں، وہ اس وقت بھی کنٹروورشل تھی، کیونکہ آئین میں جو لکھا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اسٹریچڈ انٹرپریٹیشن تھی، تو اس سے یقیناً ایک تاثر تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل ججمنٹ تھا، اور اس پہ ریویو داخل ہوا، جو ریویو تقریباً کوئی 2 سال تک سرد خانے میں پڑا رہا، اور پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ جب یہ آئینی ترمیمات کا جو ایک پہلا راؤنڈ چلا اور اس میں جب دیکھا گیا کہ نمبرز جو ہے پورے نہیں ہیں اور مولانا صاحب بھی ان کے ایک پیج پہ نہیں آئے، تو پھر ایک پیرلل دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا جو سپریم کورٹ کی طرف چیزوں کو لے گیا، اور بہت ہی تیزی سے کچھ، میں تو یہی کہوں گا، ناگوار قسم کے انسیڈنٹس ہوئے کہ پہلے تو خود سپریم کورٹ کے اندر ایک خلیج نظر آئی، ایک نہ صرف خلیج بلکہ ایک ایکریمنی نظر آئی، ایک طرح سے ایک سافٹ کنفرنٹیشن نظر آئی، اور وہ جو بینچ تھی، وہ جو کمیٹی تھی جو بینچ فکسنگ کرتی ہے، جو شاہ بستہ صاحب، آپ بھی میرا خیال ہے کہ سافٹ کہہ گئے، اس کو سافٹ تو نہیں نظر آ رہی تھی اگر ہم کھل کے بات کریں تو۔ ہلو جی جی سر، میں سن رہی ہوں آپ کو، آواز آ رہی ہے؟ جی سر بالکل آ رہی ہے۔ جی، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ امینڈمنٹ جب ان کے نمبرز پورے نہیں ہوئے تو پھر میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک آلٹرنیٹیو جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں وہ ریویو پٹیشن جو 2 سال سے پڑی تھی 63A کے خلاف جو فائل ہوئی تھی، اس کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے، جس میں سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے رولز کو چینج کیا، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو پاور دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا تیسرا جج کوئی بھی مقرر کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس آرڈیننس کو ہمیشہ جو ہے وہ کوئی اتنی خوشی سے نہیں دیکھا گیا۔ لیکن اس پہ کیا کہتے ہیں شاہ بستہ صاحب، یہ تمام چیزیں اتنی سیکوینس سے ہو رہی ہیں، داد تو دینی چاہیے موجودہ گورنمنٹ کو، دہلے پہ دہلا کی ایک بہترین مثال قائم ہو رہی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہلے باقاعدہ سائن نہیں ہوا تھا، وہ سائن کروا لیا، آرٹیکل 63A کو وہ لے کے آ گئے، اور آئینی ترمیم بھی اس کے بعد جو ہے وہ کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہ نہیں ہو سکے گی۔ نہیں دیکھیں، لیکن جو طریقہ، جس طریقے سے اتنا بڑا ایک، میں تو کہتا ہوں کہ فنڈامنٹل شفٹ آ رہا ہے پورے آپ کے کانسٹیٹیوشنل جو ایک جو فریم ورک ہے یا جو آرکیٹیکچر ہے پورا، اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جوڈیشری کا جو جس طریقے سے نیا حلیہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک عدالت جس کو وہ آئینی وفاقی آئینی عدالت کہہ رہے ہیں، وہ بنے گی، اور وہ شروع کے جو 5 ججز ہوں گے وہ گورنمنٹ لگائے گی، حالانکہ گورنمنٹ کا الزام یہی ہے کورٹس پہ کہ جی کورٹس یہ پولیٹیکلائز ہو گئی ہیں، تو وہ جو پہلی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گی وہ تو ہوگی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی۔ تو دیکھیں، اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اور خود جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا آئینی اداروں پہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ ہماری پرفیکٹ تھی یا پرفیکٹ ہے، لیکن آپ یہ ضرور مانیں گے کہ کچھ بھی ہوتا تھا
कोई भी मसाइल मुल्क में होते थे, इनके सियासतदानों के झगड़े आपस में होते थे, इदारों के बीच में झगड़े होते थे, तो अल्टीमेटली मामला अदालतों में जाता था और अच्छा, अदालतों में जाने के बाद किसी न किसी तरीके से वो रिजॉल्व होता था। लेकिन अब तो जो खतरनाक बात हो गई है कि एक ऑफिशियल एनार्की हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना हुकूमत मान रही है, ना लेजिस्लेचर मान रहा है, ना आपकी इलेक्शन कमीशन मान रही है। ये तो ऑफिशियली इन्होंने एनार्की डिक्लेयर कर दी है। ऊपर से अब ये लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ही हुलिया बिगाड़ दें, सुप्रीम कोर्ट को नाकारा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छा, उसमें वो दलील ये दे रहे हैं, शाहबाज साहब इंटरप्ट करूंगी मैं आपको, माजरत, ये उसपे ये दलील दे रहे हैं कि पहले तो सीनियरिटी की बुनियाद पे हो रहा था, वो कौन सा ठीक निजाम था। अब ये कहते हैं जनाब चूंकि आर्मी चीफ को भी वजीर आजम ही उसको चूज करता है, तो यहाँ पे भी अगर हैंड पिक वाला मामला होगा तो इसमें क्या बुराई है। वो ये दलील दे रही है मौजूदा गवर्नमेंट। बात ये है कि दुनिया में अगर आप जजेस की अपॉइंटमेंट देखेंगे तो वो अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही बात है कि वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से ही इनिशिएट होती है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत सख्त होता है। अमेरिका में सेनेट की बायपार्टिजन कमेटी होती है जो प्रॉपर्ली वो पूरा वेट करती है और उसके बाद देखें ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का मतलब क्या है। आपने देखा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि वो पॉलिटिशियंस के कब्जे में है। उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स की पॉलिटिशियंस के हाथ में है। आप देखें कि क्या हालत हो गई है हमारी ब्यूरोक्रेसी की। अब वही काम ये करने जा रहे हैं आपके जुडिशरी के साथ। आप बताएं, जब आप हाई कोर्ट के जजेस को, सिंध के जज को आप भेज देंगे, केपी और केपी के जज को भेज देंगे आप बलोचिस्तान के सिंध और इस्लामाबाद के पंजाब, पता नहीं कहां, तो मुझको बताएं कि आप आखिर इस सारी जो ये री इंजीनियरिंग हो रही है इसका मकसद क्या है। मकसद बता दें। अगर आपको ट्राइब्यूनल का डर है कि वो इनके खिलाफ जो इलेक्शंस के मामलात हैं उसमें शायद डिसीजंस को ऐसे दे देंगे, वो तो उन्होंने कानून चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इसमें इन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को भी लगा सकते हैं आप। अब आप इनके इंटेंशंस को जब देखते हैं तो फिर डर लगता है कि इनका मकसद अगर इदारों को मजबूत करना है, डाइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन को अगर इंप्लीमेंट करना है, फिर तो सबसे पहले मैं समझता हूं मैं इनकी जो है बहुत हिमायत करूंगा और जो है अपलॉज करूंगा कि ये बहुत बड़ा काम है। इस पे मुझे बात बताइएगा साहब, ये आपको लगता है कि दिस इज अ मैटर ऑफ इंटेंशन या फिर ये कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत पहले से शामिल था, इसमें तो तमाम पार्टीज, इवन ये कि बानी पीटीआई की भी हिमायत शामिल थी कि उस पर बाकायदा अमल होना चाहिए, ये तो उसका तसलसल है। डेमोक्रेसी में तो बहुत कुछ था। उसमें तो ये भी था कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट की जो है शेप एक हुकूमत नहीं बनाएगा, न बनने देगा। उसमें तो सिविलियन सुप्रीमेसी की भी बात है, उसमें तो जुडिशरी की आजादी की भी बात है, उसमें तो जमहूरी इदारों को मजबूत करने की बात है। तो अगर आप सिर्फ यही करने जाएंगे, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के स्पिरिट को देखें तो वो तो उसके खिलाफ जा रहे हैं लोग। मसला ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी खत्म कर देंगे, देखें मैं ये जाती तौर पर समझ रहा हूं कि अगर इस वक्त बाकी सारे इदारे लेटे हुए हैं, आप कहते हैं कि जी हर सूबे का एक जज होगा, हर सूबे का एक मेंबर, क्या इलेक्शन कमीशन में नहीं है? क्या हालत है इलेक्शन कमीशन की? क्या इलेक्शन कमीशन अपना फेडरल कैरेक्टर अपना दिखा रही है? वो इतना सूबा है जिसका मेंबर जो है वो अपने सूबे में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सका है। यही हाल ऊपर जजेस का होगा। आप कहते हैं कि जी एक फेडरल कोर्ट होगी, ट्रूली हर सूबे का एक जो है जज होगा। अरे भाई वो जज तो आप लगाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ऐसे माहौल में जब पूरी पॉलिटिकल क्लास जो है वो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के खड़ी हुई है, इसमें मुझको बताएं कि कहां से आप न्यूट्रलिटी लाएंगे, कहां से आप ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे, कहां से आप इदारों के का सोचेंगे। जबकि आप इस वक्त देखें, अलमिया यह है कि आपकी पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है जो ये अमेंडमेंट करने जा रही है। एक इनकम्प्लीट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बन सकती है? ये एग्जेक्टिव जो है ये डिस्प्यूटेड है, यूनिवर्सली डिस्प्यूटेड है कि ये इलेक्शन जो है ये रिग्ड इलेक्शन की पैदावार है। ठीक है, इस अमेंडमेंट को जो है वो पायलट कर रहा है, पायनियर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट हो चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मान रही।
प्रेसिडेंट अच्छा सर, मुझे इस बात पे रोशनी डालिएगा कि हम इतना पॉलिटिकली मतलब अपने आप को आईनी तौर पे एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है मुल्क, हुकूमतें बन रही हैं, एक छोटा सा मुल्क है हमारा, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब सुपर पावर के करीब हो या तरक्की याफ्ता मुल्क हो। मुझे ये बताइएगा कि भारत में इस वक्त पूरी रियासत में, भारत पूरे मुल्क में 33 जजेस मौजूद हैं, अमेरिका में 9 जजेस हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ मजीद तादाद भी बढ़ाई जा रही है, फिर हम इलेक्शन कमीशन भी लेके आ रहे हैं, फिर हम निगरान सेटअप भी लेके आ रहे हैं। ये क्या जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि इलेक्शन कमीशन हो या निगरान सेटअप हो या जजेस इतने ज्यादा हो? देखो, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका इरादा क्या है। अमेरिका में कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, अमेरिका में जजेस को बाहर से थ्रेट्स तो नहीं होते। अगर अमेरिका में कोर्ट डिवाइडेड होती है तो अंदर से डिवाइडेड होती है, उनके अपने आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डिफरेंसेस वहां पे भी हैं, अभी भी 6-3 है वहां पे। इंडिया में भी बिल्कुल वहां पे भी प्रॉब्लम्स है, वहां पे भी बेतहाशा बैकलॉग है, लेकिन वहां कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वहां जजेस जो है वो जस्टिस मुनीर की तरह वो किसी के कहने पे ऑर्डर नहीं करते। मसला यहाँ पे ये है दीदी कि यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम है। क्या जजेस जो डिसीजन देना चाहते हैं उसमें आजाद हैं? अगर वो जज इनकी मर्जी का डिसीजन दे तो ये बहुत खुश हैं, और अगर वो जज उनकी मर्जी का डिसीजन दे तो ये नाराज है। जब आप जजेस को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं तो फिर आप कैसे तवक्का करेंगे कि ये जो अदालत है कभी आजाद हो सकती है? मसला सारा झगड़ा यही है कि जजेस किसकी सुने, जजेस आइन की सुने, पॉलिटिशियंस की सुने, अपने जमीर की सुने या एस्टेब्लिशमेंट की सुने? तो जाहिर है हर जज यहाँ पे टार्जन तो नहीं होता, हर जज सुपरमैन तो नहीं होता। जजेस भी हमारे आप जैसे ही हैं, उनकी भी फैमिलियां हैं, उनकी भी कुछ कमजोरियां होंगी, यकीनन होंगी, मैं नहीं कहता। तो जब इतने सारे आपके ऊपर प्रेशर्स होंगे और जब आपका अवाम वो बेचारा पिस गया है, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, उनको उन्होंने अपने जमहूरी हुकूक भी भुला दिए हैं। लोग यहाँ पे हायर टैक्स भी पे करते हैं, हायर बिल्स भी पे करते हैं, और डाकुओं को जो है वो यहाँ पे पैसे भी पे करते हैं अपनी जो है वो अपने गरीबों अजीजों को बाजियाब करने के लिए। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। इन हालात में अगर आप अब जुडिशरी को भी बर्बाद करने जा रहे हैं, मुझको पता है फिर इस मुल्क का क्या होगा। आप और मुझ, अगर मेरे और आपके लिए कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता पैदा होगी तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत शुक्रिया शाह बोस्तो साहब, आप हमारे साथ थे। एक कंफ्यूजन अभी भी है जिसको हम आगे गेस्ट के साथ भी डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छा इन्होंने तजिया दिया शाह बोस्तो साहब ने। मसला ये है कि जुडिशरी सही होने जा रही है, मजीद बिगड़ने जा रही है, और आर्टिकल 63 क्यों आज ही जो है वो कालअदम करार दिया गया? ऐसी क्या जल्दी थी कि इसको अभी फिलहाल इस केस को, इतना पेंडिंग हुआ केस, आज ही इसको सॉल्व करना जरूरी था? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं कादिर खान मंदुखैल, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी प्लीज। कादिर खान मंदुखैल साहब, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, एक आईनी एक बुहरान नजर आ रहा है, जजेस के मसाइल, लेकिन उसमें एक सवाल जरूर उठ रहा है कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकिल तरमीम की हिमायत पे बात कर रहे हैं, इतना तो अभी मुस्लिम लीग नून भी इस तरफ नहीं आ रही, लेकिन एक खदशा नीयतों पे भी किया जा रहा है कि क्यों ये मामला सामने आया, जबकि मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी होने वाला है। अभी इस चीज को तरमीम करने की इतनी जरूरत क्यों पेश आई है? देखिए, ये ख्वाहिशात पे, फरमाइशों पे न तो अदालतें चलती है न हुकूमतें चलती है। ठीक है, जब एक केस 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हुआ है तो 1.5 साल तक किसी की पेट में दर्द नहीं था, आज क्यों पेट में दर्द हो रहा है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि फिर ये एतराज आ रहा है कि उस बेंच में जो पहले बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह से थे वो इसमें शामिल नहीं था। अब एक जज अगर नहीं आना चाहते, वो कहता है मैं चीफ जस्टिस की कमेटी को नहीं मानता हूं, मैं उसकी सदर पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस को नहीं मानता हूं, मैं दोनों जो जूनियर जजेस है जिसने इख्तलाफी नोट दिए मैं उनके ऊपर तनकीद करता हूं, उसने आइन से तजावुज कर दिए, मगर मेरी आइन से तजावुज है जो भी है वो फैसला मान ले, नहीं तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था।
لیکن سر اس وقت جو آئینی ترمیم کی بات میں کر رہی ہوں، آرٹیکل 63A والا تو معاملہ جو ہے آج رفع دفع ہو ہی گیا ہے، لیکن اس وقت ذرا کیا ہے مجھے تو پتا ہے، اب اپنی ویورز کو بتا دیں یہ جو ترمیم ہوا ہے کیا چیز ہے، یہ بتایا تاکہ پھر میں جواب دوں. مجھے پتا ہے، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ بھی سمجھ جائیں. سر میں انٹروڈکٹری پارٹ میں اس کے حوالے سے بتا چکی ہوں کہ 2022 میں عمر عطا بندیال کی سربراہی میں فلور کراسنگ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی اپنی پارٹی کے منشور سے منحرف ہو کے یا ان کی پالیسی سے منحرف ہو کے اگر کسی اور کو ووٹ دیتا ہے تو اس کے ووٹ کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کے ووٹ کو ایک طرف کر دیا جائے گا. آج وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، ووٹ کا حق سب کچھ ہے. تو اس میں بہت سارے ووٹ کے معاملات آ جاتے ہیں. فی الحال ترمیم والا بھی معاملہ آگے آ رہا ہے، تو اس میں بھی چونکہ 2/3 اکثریت شامل نہیں ہے تو اور لوگوں کے بھی ووٹ کی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی. خاص طور پہ آپ کی پارٹی، آپ کے لیڈر جو ہیں وہ ترمیم کی بہت حمایت بھی کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ کیوں آئینی عدالتیں ضروری ہیں اور ترامیم میں کیا کیا ہونا چاہیے. سر یہ آئینی ترمیم ٹھیک ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، لیکن یہ آج ہی اب کیوں اس کا زور اتنا شور اٹھ رہا ہے؟ یہ پہلے بھی آپ حکومت میں رہ چکے ہیں، چیزیں چلتی رہی ہیں، PDM کی حکومت پہلے بھی رہی ہے، لیکن یہ مخصوص نشستوں کے بعد ہی یہ معاملہ کیوں سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات سمجھ لیں یہ جو وقت تحریک انصاف کو یعنی اس کو ان کی حکومت کو قائم رکھنا تھا اور حمزہ شہباز کی حکومت کو ختم کرنا تھا. یہ مخصوص ججز نے اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا اور مخصوص پارٹی یعنی PTI کو فائدہ دلانے کے لیے. اب میں ایک بات بتاؤں، آپ کے ٹیبل پہ پانی کا گلاس یا کپ تو پڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ مجھ پہ الزام لگا لیں قادر خان مندوخیل نے یہ چوری کپ کو میں نے آگ بھی نہیں لگایا، ابھی میں نے چوری نہیں کی، ابھی میں نے اٹھائی نہیں ہے، تو میرے خلاف مقدمہ کیسے درج ہوگا؟ میں آپ کا کپ چوری کروں گا، یہاں سے بھاگوں گا تو ایک مقدمہ ہوگا نا. آپ نے ذہن بڑھا دیجیے کہ قادر خان مندوخیل یہ چوری کر دے گا، لہٰذا مقدمہ کب پہلے سے گرفتار فلاں پارٹی میں لہذا نہ ان کو کرو نہ ان کو ڈسکوالیفائی کر لو. یہ کوئی ہٹلر کے زمانے کا دور تو نہیں چل رہا ہے کہ آپ جو مرضی فیصلے کر دیں، یہ کوئی خواہشات تو نہیں چل رہی. ابھی آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ قانون کے طالب علم، دوسرا سوال کی آئینی اصلاحات کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے جہاں بی بی شہید اور نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت پر سائن کیا تھا، اس میں ایک شک یہ ہے اور اس آئینی پہ اس میثاق جمہوریت میں مولانا غلام احمد صاحب اور خود عمران خان ختم موجود ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ اچھا قادر خان مندوخیل صاحب، آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ بہت واضح طریقے سے سامنے آئے. آواز میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، تو ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے فوراً بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. قادر مندوخیل صاحب، آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے، کنٹینیو کیجیے گا. ہلو جی سر، آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے، اس کو کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ میثاق جمہوریت کے ڈاکومنٹس کے اوپر نواز شریف صاحب اور بی بی شہید کے درمیان جو ہوا تھا یا ایک میثاق پہ دستخط کیے، وہاں مولانا صاحب اور عمران خان صاحب کی بھی دستخط ہے. اور 2024 کے الیکشن میں ہمارے جو منشور ہے اس پارٹی کا، اس میں آئینی عدالتوں کا ایک شک ہے. یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں ایز اے قانون کے طالب علم آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی بھی کوئی ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ نہیں چلتا ہے. ہائی کورٹ ایپیلیٹ کورٹ ہوتا ہے. بھٹو صاحب کا کیس ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا تھا کسی ڈکٹیٹر کی فرمائش پہ، اور پھر صدر پاکستان نے جب ریفرنس داخل کی ہے، اس ریفرنس کے بعد یعنی 45 سال بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو وہ قانونی جو حق تھا اس کو نہیں دیا گیا. لیکن ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو اپنی قائد سے جو ہے نا وہ محروم کر دیا. اس کے بعد بی بی شہید کو جو قاتلوں دہشت گردوں نے قتل کیے، اسی سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا.
اس کے علاوہ میں بتاؤں 1 دن کی بچی جو عباسی شہید اسپتال میں پیدائش کے بعد بدل گئی، 24 سال کیس چلتا رہا۔ میرے پاس جب آخری 3 مہینے میں کیس آیا، جب میں نے دیکھا ڈی این اے ٹیسٹ آغا خان اسپتال سے ہو چکا ہے اور اس کے باوجود وہ 24 سال کیس چلتا رہا، جب سارے دلائل دے دیے تو لیڈی جج تھی، اس نے کہا منوخی صاحب آپ کے کلائنٹ اصل والدین ہیں لیکن بچی چونکہ بالغ ہو چکی ہے، 18 سال سے زیادہ عمر ہے، لہذا آپ کے والدین کے کلائنٹ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص سعید الحق نامی شخص جو 1971 میں ایک مقدمے میں بند ہوا اور اس کا فائل غائب ہو گیا، 28 سال بعد پہلی مرتبہ میں نے عدالت میں پیش کرایا اور 28 سال بعد میں نے اس کو عدالت سے کیس ختم کرایا، یعنی وہ بھی جب اس کی فائل مل جائے تو قادر خان مندوخیل ذمہ دار ہوگا اس کو عدالت میں پیش کرنے کا۔ آپ مجھے بتاؤ دنیا کے جوڈیشل سسٹم میں پاکستان 141 نمبر پہ کی وجہ سے آپ ہائی کورٹ میں تمام کیسز 50% آئینی کیسز چلتا ہے، سپریم کورٹ پورے دن جو ہے نا وہ آئینی کیسز پہ ٹائم ضائع کرتی ہے اور عام کیس وکلا کو لوگ فیس دیتے ہیں گھر بار بیچ کے، وہ کیسز چلیں گے، لہذا عدالتوں کو آپ الگ کرتے ہیں اور عام جو آلات ہے جو خلا کا مینٹیننس کا یا پراپرٹی کا کیسز ہے۔ ایک اور میرے پاس ہے جو ابھی میرے پاس ہے 1986 سے ایک پراپرٹی کا کیس ہوا، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلائل ہے کہ آئینی عدالتوں کو الگ کر کے تاکہ وہ سیاسی اور آئینی کیسز الگ ہو کے اور عام جو سائلین ہیں ان کے کیسز جو ہے نا وہ چل سکے۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں عالمی عمران خان صاحب مطلب طے ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہمارا یہ دوسرا مطالبہ ہمارے یہ ہے کہ ججز اپوائنٹمنٹ ہے، ایک چپڑاسی کلر کی نوکری کے لیے آپ 10 مرتبہ انٹرویوز ڈومیسائل پوچھتے ہو، ایک ہائی کورٹ کا جج آپ اپنے بانجے بتیجے اور چیمبر کے لوگوں کو ڈائریکٹ لگاتے، یہ ہونا چاہیے کہ 5 سینئر جج اس کو ریکمنڈ کر اور انگلی کی اسٹیمپ پہ وہ کو بنا لیتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئینی ڈالتے ہیں اور ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ میرٹ پہ ہو، یہ ہمارے 2 مطالبات ہیں براول صاحب کا۔ باقی جس پارٹی کے جو مطالبات ہیں ہم سے اپنے مسودہ شیئر کر دیں، اس میں ڈسکس ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح اس کو ایکسپلین کر دیا۔ ایک اور موضوع کی طرف جائیں گے، چونکہ آپ کا کافی وسیع تجربہ اس حوالے سے، یہ جو پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے اور وزیر داخلہ صاحب نے بڑی سختی سے اس پہ کامنٹ کیا، ایک طرف جو امین علی گنڈا پور بھی اپنے بڑے ایکٹیو پوزیشن میں ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس تمام معاملے کی؟ دیکھیے عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ اکتوبر آنے دو، اس سے پہلے بھی اس نے کہا کہ ہمارا چیف جسٹس آنے دو، معاملے سیٹ ہو جائیں گے۔ اب جا کے وہی جو رکھی چیف جسٹس کی تبدیلی کا وقت ہو رہا ہے 25 اکتوبر، چائنا کے وزیر اعظم، تو اس حوالے سے ایک جو سفارتی طور پہ پاکستان کو بڑے مشکل سے جہاں پی ڈی ایم کے دور میں بلاول آواز اسٹوڈیو میں ٹھیک نہیں آ رہی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے جناب، آواز جیسے بحال ہوتی ہے ہم بات کرتے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب سے۔ مسئلہ صرف یہ ہے یہاں پہ کہ تمام چیزیں تو اپنی طور سے ہو رہی ہیں، میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہلے سائن نہیں ہوا تھا، اس میں کسی کی جو ہے رضامندی نہیں تھی، بانی پی ٹی آئی کی بھی تھی اور تمام جماعتیں یہ چاہتی تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اسی طرح سے عمل ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے یہ جملہ بھی کہا کہ جناب کوئی صحیفہ تھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں بہتر تھیں۔ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، جب مخصوص نشستوں والا معاملہ کسی ایک پارٹی کے اگر حق میں آیا بھی تو وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ بات ان کے حق میں چلی جاتی ہے، پی ٹی آئی کے حق میں چلی جاتی، تو اس میں یہی ہونا تھا جو کہ ابھی تک ہمیں سین نظر آ رہا ہے، تو پوری آپ کے اسمبلی فلور کا سینیریو ہی چینج ہو جانا تھا۔ دوسرا آرٹیکل 63A کی اس وقت بات ہو رہی ہے، 2022 میں اس کو بڑا سراہا گیا کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن آج اس چیز کو اس لیے اس میں لایا جا رہا ہے کہ جناب آگے چل کے اور کتنے مسائل اس پہ کریٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے اور آئینی عدالتیں آنے کے بعد شاید مخصوص نشستوں والا معاملہ پھر سے سر اٹھائے گا، چونکہ الیکشن کمیشن اس پہ اپنا واضح پیغام دے چکا ہے، یعنی کہ 2 آئینی ادارے، ایک الیکشن کمیشن اور دوسرا جناب آپ کی عدلیہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کے ان چیزوں کو چیلنج کر رہے ہیں جس پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب اداروں کا تصادم ہوگا تو یہی سب کچھ ہوگا۔ دوسری طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ اس وقت باقاعدہ طور پہ
आसिफ अली जरदारी साहब अमल कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं। दस्तखत के बाद इस वक्त अदलिया की सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पिछले अदवार में जो कुछ हुआ, जिस तरह से भी अदलिया ने अपना काम किया, उसका एक पूरा सिनेरियो ही बदलने वाला है। लेकिन लोगों को इस वक्त एतराज़, ये आम आवाम को एतराज़ ये है कि इस वक्त ही क्यों। ये बात मानने की है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में PTI के वोटर सपोर्टर्स ज़्यादा हैं। जब एक मामले को हाइप दी जाती है तो उसको फिर नेगेटिव वे पे भी लेके जाया जाता है। इस वक्त जरूरत शायद इस अमर की है कि बहुत खुल के चीजों को समझाया जाए कि अगर कोई काम हो रहा है, कोई तरमीम हो रही है, तो उसकी वजूहात क्या है। मजीद भी इस पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और जो एहतजाज की कॉल है, इसमें एहतजाज के हवाले से डी चौक पे जो बात की जा रही है, फैसल वाडवा साहब भी इसमें मैदान में आए हैं। वो ओवरऑल उस एहतजाज पे तो बात उन्होंने की, लेकिन साथ साथ बानी PTI पे भी काफ़ी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने समझाने की कोशिश की। एक मुद्दा तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। एक तरफ वज़ीर दाखिला साहब वाडवा साहब के हवाले से कहते हैं कि वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि चीज़ें किस रुख में जा रही हैं। दूसरी तरफ कमोबेश यही दूसरे लफ्ज़ों को चुना करके वाडवा साहब ने भी कहा कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अमीन अली गंडापुर साहब, उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो बात क्या कर रहे हैं, इसका नुकसान क्या होगा, या ये ना हो कि सारी जिंदगी भुगतना पड़े। ये कमो बेश दोनों तरफ से एक बात का आना बतौर सहाफ़ी मेरे लिए एक सवालिया निशान जरूर है कि जनाब ये क्या बात है, क्या अमीन अली गंडापुर को सुकून से बिठाने की कोशिश की जा रही है। ये दूसरी तरफ और कोई ऐसी बात है कि जनाब अमीन अली गंडापुर अगर एक तरफ हो जाएंगे तो PTI की पूरी सियासत जनाब इस वक्त, चूंकि PTI के बानी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कहीं पसे पुश डाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे डी चौक पे एहतजाज वाला मामला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अक्टूबर में पहले ही कहा जा चुका था कि अक्टूबर में एहतजाज होंगे। इस तरह से पहले एक दफ़ा PTI अपने एहतजाज को रोक चुकी है। अब वो एहतजाज उन्होंने खुद किया या वो किसी के कहने पे रुकवाया गया, ये अलग मौजू है। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस साहब को इस वक्त उनकी मुद्दत मुलाजमत इस वक्त मुकम्मल हो रही है और दूसरे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस वक्त सीट पे आने वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि मामला बहुत तेजी से बदल जाएंगे। शायद यही वजह है कि इस वक्त आईनी अदालत बनाने की बात हो रही है। आईनी अदालत बनाना वक्त की जरूरत जरूर है, लेकिन ये बात ठीक है जिस तरह से अभी बंदोखिल साहब कह रहे थे कि आईनी अदालत बनाने से बहुत सारे लोगों के केसेस बहुत जल्दी निपटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जनाब, होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया की बहुत अच्छी हमारे पास हिस्ट्री नहीं रही है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी हम जातियात की बात करें, PCO जजेस भी हमने देखे, जुडिशियल मर्डर भी हमने देखा, और बहुत सारी ऐसी चीजें, हुकूमत का तख्ता पलटना हो या और बहुत से मामला। ये कहा गया कि नजरिए जरूरत के तहत फैसले होते हैं। शायद नजरिए जरूरत से हटने के लिए एक और आईनी अदालत की जरूरत पेश आनी चाहिए थी, लेकिन ये इस वक्त बड़ा अहम है। ये इस वक्त जो वक्त है, इसको ये समझा जा रहा है कि ये वक्त टाइमिंग के लिहाज से किसी और पार्टी को शिकस्त देने के लिए इस वक्त का चुनाव किया गया है। एक तरफ आर्टिकल 63A को कालअदम करार देना, दूसरी तरफ जनाब आपने फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो मामला आर्टिकल 63 के बाद आपने खत्म ही कर दिया। जिस तरह से मुझे ये कहा गया कि पूरा होमवर्क सियासतदानों की तरफ से कहा गया मुख्तलिफ मेरे प्रोग्राम्स में कि होमवर्क कंप्लीट हो चुका है कि आईनी तरमीम होके रहेगी, और आईनी तरमीम के लिए अगर होमवर्क कंप्लीट हो गया है तो ये सवालिया निशान है इस वक्त कि जब आपके पास 2/3 मेजोरिटी है ही नहीं तो आप आईनी तरमीम कैसे करेंगे। इसमें MQM अपना किरदार अदा करेगी, बल्कि MQM ये खुल के बात कर चुकी है कि जनाब अब वो मनवाएगी कि MQM की पोजीशन क्या है और जितने मुतालबात है वो मनवाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी फजल रहमान साहब अभी तक तो नहीं मान रहे। अगर मान भी जाते हैं तो फिर आगे क्या सीन होगा, ये जरूर है कि अभी भी सीटें कम हैं। इस वक्त ये सोचना चाहिए कि अवाम के मसाइल को कैसे हल किया जाए। इस वक्त ये सोचना चाहिए कि आलमी दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान को किस हद तक खतरात लाक हो सकते हैं, ये भी सोचना चाहिए। लेकिन अभी तो हम फकत सियासत में ही उलझे हुए हैं। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।